So while waiting, my download are going to be finished. So I'm going to explain a little bit lah about the prototype yang kita akan buat sekarang. Tadi kita dah pelajari sedikit tentang what is actually the connection with regard to the 3 wires. So we have another connections that you need to understand also. We call it as the I square C. I square C. So I square C ni biasanya terlibat untuk data-data yang 4 wire, namely as positive, negative, and then we have the SDA and also SCL. For your information, SDA and SCL for ESP32 will be located at digital pin number 21 and 22. If you don't believe me, you can refer to any reference with regard to this. So kita akan ada 2 lagi item yang utama, iaitu I square C, and then kita akan ada SDA dan SCL. Siapa yang gunakan pin seperti berikut, SDA, SCL, perlu letakkan pada 21 dan 22. Ini kalau siapa pakai I square C. Okay, example. This is example only. So I have the initial prototype for the this board. Ini adalah ESP32 board. Kalau anda lihat di sini, dia menggunakan I square C. Dia akan ada VCC, ground, SDA dan SCL. So it's already been connected to the digital pin 21 and digital pin 22. Ini kalau siapa yang gunakan SDA, SCL. Okay, another one. Kalau siapa yang pakai RX dan TX. RX dan TX ni adalah untuk mereka yang menggunakan apa yang dipanggil sebagai PMS sensor. Siapa yang guna PMS sensor? PMS sensor ni contoh untuk laser dust meter. Siapa ada pakai laser dust meter angkat tangan? Awak seorang je pakai? Yang air quality ni engkau seorang je pakai? Yang lain pakai apa? Pakai hidung? Yang lain pakai apa? Grup ni pun tak pakai? Tak pakai? Yang grup ni tak pakai? Habis awak pakai apa? Okay, never mind. Kalau you tak pakai, saya akan paksa you pakai lah. Especially yang mana buat air quality ni, mana yang tak ada, kena adakan lah. Contohnya particulate. Sebab saya tengok kalau you pakai MQ saja tak accurate. MQ saja tak accurate. So, siapa-siapa yang pakai PMS 7003 ni, you might want to consider using the RX and TX. So, RX and TX are being located at your dispense. Ada dekat dalam anda punya board lah. So, board kamu dekat sini, dia akan ada RX dan TX. So, kalau kamu tak sure, kamu boleh refer lah kepada pin layout. Pin assignment layout. So, have the Bluetooth lah. This is what we call it as a ESP8266. So, WeMOS D1 Mini ni saya akan pakai sebagai gantian. Sebab kita ada quite limited time. So, saya tak nak buang masa. Jadi, tuan-tuan dan puan akan perhatikan. Siapa yang ada male to female connector? Ada tak? Male to female. Boleh bagi saya pinjam sekejap? Male to female. Okay. Tak apa, saya ada dah. Lambat. Alright, so saya akan buat benda yang sama seperti tadi. I'm going to attach the VCC, the ground and also the analog. Analog. Cuma beza dia, ESP8266 ni, dia hanya ada satu saja analog signal. So I'm going to leverage that one only. Dia ada satu saja analog signal. Dia tak ada banyak lah. Kalau dalam ESP32, kita ada banyak analog signal. However, the way to do it is actually the same. So I'm going to insert the 5 volt. I'm going to insert the ground. And then another one is AO. So if you can see over here, they only have one AO. Maksudnya dia ada satu je analog signal untuk ESP8266. Dia sangat-sangat kedekut lah. Tak, sebab ESP8266 ni adalah chip yang lama oleh Expressive dulu. Masa mula-mula dia keluar, dia akan keluarkan yang itulah, yang 8266. So I'm going to reattach back all the sensor. So the attachment is done. Tak nampak? Memang tak berapa nampak. Minta maaf lah. Sekejap Okay, this is the board. Saya pakai board backup. Ni board yang 8266. Dia tak ada kena-mengena dengan board kamu sebab kamu punya board adalah ESP32. I have to use this. Otherwise, I'm going to waste a lot of time due to the fact that the computer punya connection, software punya integration semua ada error ni tadi. So saya kena uninstall balik saya punya Arduino dan benda ni ambil masa lah, sekejap lagi lah saya buat. So saya bincangkan balik semula apa yang kita perlu buat sekarang.
So now, we are going to read the data here. Okay, dengar ni. Dah, dengar ni, tengok. Kita nak read data analog ni. Yang kita dah pasang tadi kan, dekat kita punya board. Betul tak betul? Okay, sebelum tu kita pasang dulu board kita. I'm going to select the board. I'm going to use the ESP8266. So now I'm I'm using the Node MCU, Node MCU 1.0 ESP12E module. Yang inilah, yang Wemos D1 Mini ni. Saya juga boleh pilih board yang seakan-akan sama, which is Wemos D1 Mini kalau ada, which is di bawah Lolin lah. Yang itu saya try pilih sekejap lagi. So saya akan masukkan board yang berkenaan dengan program. Kita akan buat daripada the simplest program sampailah program yang agak advanced sikit lah. So I'm going to choose the ESP8266. So saya guna Lolin D1 Mini Pro. Which one lah? I think I may use this one lah. Okay, kemudian tools pun sama. Anda akan pilih kepada anda punya apa yang dipanggil sebagai port, dan anda akan pilihlah port yang berkenaan. So I already choose the port. Okay, done Boleh ke tak boleh ni? Okay, cuba buat apa yang saya tunjukkan ni. Selepas dah pilih board dengan port, maka the next one kita akan pergi kepada file. Kita akan pergi kepada example. So kita akan ambil satu example yang paling mudah yang dipanggil sebagai Wi-Fi scan. Apa dia? Wi-Fi scan. Kita nak scan Wi-Fi yang ada dekat sini. So I'm going to choose for example, go for ESP8266. So kat sini saya akan carilah ESP8266 Wi-Fi. So kat sini kita ada Wi-Fi scan bawah ni. Ada tak? Kalau anda dah install ESP32, dia akan ada ESP32 Wi-Fi. Lepas tu dia akan ada Wi-Fi scan. Betul? Okey, klik sketch yang berkenaan. Ini bukan dipanggil code dipanggil sketch lah, istilah lah. Itu istilah adalah Arduino. So kalau kita tengok, dia akan ada seperti yang saya tunjuk, include, setup, dan last kali dia akan ada loop. Sekejap lagi kita akan belajar macam mana nak buat program ini dalam erti kata lain, kita akan buat satu-satu lah. Cuma yang ni kita nak tunjukkan contoh je dulu. Macam mana cara you ada sketch, you nak upload. Kemudian kita akan tekan butang upload. Sebab ini adalah contoh. Biasanya contoh ni tak ada error lah. Sebab orang dah pernah try, dah pernah cuba. Dan kita akan upload. Selepas kita upload, kita akan lihatlah apakah dia punya result. Board ini mengeluarkan maklumat mengenai Wi-Fi yang ada di sekeliling komputer saya. Ini saya testing dululah. Sekejap lagi baru saya ajar macam mana cara nak membaca nilai yang ada pada sensor probe yang saya tunjukkan ini. Okey, kita tunggu sebentar, dia tengah upload. Anda pun buat jangan tak buat, cuba buat Wi-Fi scan Semua sekali saya minta anda buat Wi-Fi scan sekarang. Kalau mana port tak boleh detect, tengok kabel. Mana port yang tak boleh detect, tengok anda punya installer driver dah buat belum. ESP32 punya choice tak ada, tengok anda dah install board manager ke belum. Kalau dah install board manager, just proceed accordingly. I made some mistake just now because saya ada teradjust sedikit, so dia dah terlari lah, tak apa. We are going to fix that one later on, which is not now lah. Otherwise nanti lambat So selepas saya dah siap compilation, I'm going to upload the code, and after the code is done, then it's going to appear the numbers of Wi-Fi availability around this area. So kita tengok sekejap. Okey, siapa yang dah upload? Dah upload dah? So anda akan nampaklah dia tulis kat situ uploading. Sampailah nanti dia akan tunjuk done uploading Dia akan tunjuk done uploading after this lah. After finish upload the code. Okey, dah upload. So anda boleh buka serial monitor Serial monitor ni sebelah kanan atas. Sebelah kanan atas ada serial monitor. So after opening the serial monitor, you are going to repair ataupun configure the baud rate. Ni baud rate. Baud rate sebelah kanan ni, dekat sebelah bawah ni, dia ada 9600. Dekat sini dia akan set 11,5200. So saya akan tukar balik dan dia akan sesuaikan lah mengikut apa yang ada. So kalau kita tengok, kita ada lebih kurang 40 Banyak ke sikit? Nampak kat sini macam-macam ada Waklu ada, puji Tuhan. Hidup ada pahit dan manis, Huawei 5. Kalau zaman dulu-dulu masa saya mula-mula masuk jadi pengajar, nama Wi-Fi ni semua nama-nama organ manusia mencarut semua. Dia nak mencarut muka saya sebenarnya. Jadi cara dia letak nama Wi-Fi tu semua yang nama-nama lucah. Untuk information lah. Pernah ada experience tu? Tak pernah tiba-tiba senyap kan? Tapi memang betul. Zaman dulu-dulu lah, bukan sekarang. Zaman 2000, zaman kegelapan. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan sekalian, so maknanya bot saya ni boleh pakai ke tidak? Jawapan dia boleh. Dapat dah? Berjaya?
Jaya. Itu step yang pertama bila anda ada board ESP32 ataupun anda ada board ESP8266. Okey, so mari kita bermula untuk menilai kefungsian kita punya, apa yang nama ni tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Probe kita ya. So kalau anda tengok dekat dalam Arduino programming, dia akan ada dua bahagian seperti yang anda lihat ni. Nampak tak? Nampak ya? Ada dua bahagian ni. Saya akan cuba besarkan sekarang. Okay, we have two kind of loop. Yeah? The first one is called void setup. The second one is called void loop. Okay. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, apa yang tuan-tuan dan puan lihat pada contoh yang ada pada video ini adalah contoh yang dipanggil sebagai analog read sensor. Apa dia? Macam mana saya tahu? Sebab membaca dan sebagainya lah. Tapi kalau anda tak tahu, anda zero dalam bab ni, tak ada masalah. Sebab bila anda install saja Arduino, dia akan ada dekat dalam file examples. Cuba pergi file examples. Anda pergi yang paling atas, nombor 1, namanya basics. Dekat basics ni, kalau tuan-tuan dan puan perasan, dia akan ada perkataan, we are going to see the first one is analog read serial. Apa maksud dia? Analog read serial. If you do not know what is that mean, then I may ask you to click that one. After you click that one, then you may being presented with the example of the sketch. Okay, kat sini dia tulis dah. Analog serial. Reads an analog input on pin 0, print result, blah, blah, blah. You can refer to this link. So, in fact, you can also click this link and then learn about how the Arduino Uno or any Arduino board that may help you to configure with this tutorial. It is very good platform lah sebenarnya Arduino ni. Dia sebenarnya adalah ujian sama ada you all adalah suka belajar ataupun you all tak suka belajar. Sebab apa saya kata demikian? Sebab kalau anda lihat resource dia sangat banyak. In fact, zaman you all ni zaman yang paling bagus because you can also ask the ChatGPT to write the code for you. Zaman saya tak ada ChatGPT. So, semua benda kena buat sendiri. Try and error 10 kali baru dapat. Anda tak payah try error sekali. Tanya satu soalan je. ChatGPT terus membantu tuan-tuan dan puan. Baik, mari kita buat sama-sama. Dah sedia belum? Okey, cuba lihat kepada anda punya sketch yang telah diberikan. Mana dapat sketch ni? Adakah saya tulis sendiri? Mustahil. Adakah saya buat sendiri? Mustahil. All the credit goes to the Arduino. So, sebenarnya mana saya dapat tuan-tuan dan puan? Files, lagi? Examples dan juga basic serta analog read serial. Untuk makluman, siapa yang buat air angkat tangan? Siapa yang buat air quality menggunakan MQ sensor angkat tangan? Siapa yang menggunakan soil sensor angkat tangan? So, anda semua ni, majority of you lah, I would say that more than 12 groups of you probably and high possibility will be use this kind of sketch. Memang banyak kemungkinan yang besar anda akan memakai sketch ini. Sketch ini adalah the simplest sketch that may help you to understand how you can control and also read the reading from the ADC, analog digital converter, untuk dapatkan maklumat dalam bentuk bits. Okay? Dah selesai dah? Selepas saya dah buka, maka apa yang saya perlu buat, saya perlu lihat pada sketch ini. Mari kita pelajari sama-sama sketch ini. Nak ke tak nak? Okay, pertama, tuan-tuan dan puan perasan, kita ada ayat-ayat seperti di atas, ayat-ayat dia seperti macam ni kan. Ada gambar ni. Ini dipanggil sebagai comment. Apa dia? Comment. Comment ini, apabila kita tidak meletakkan sempang double seperti tadi, maka komputer akan run this function. So when they run and they find out that this is not the functions that they will understand, it will become error. Faham It will become apa dia? Error. Therefore, we need to comment this one. So usually we need to put a comment. Why we need to put a comment? So that we know actually what we did. Apa yang kita buat. So contoh kat sini, the setup routines runs once every time you press reset. Maknanya benda ni akan berjalan sekali apabila anda tekan butang reset. Dia nak bagi tahulah kepada orang. Sebab apa? Bila anda jadi consultant nanti dan present dalam Coruhair, all this code need to be presented elsewhere. You kena letak somewhere lah. Sama ada dekat appendices of your report ataupun dalam anda punya product solution, kena letak dekat GitHub. So all these things will be analysed and also being evaluated by our lecturers. So lecturer akan check anda punya GitHub dan sebagainya ni. Jangan sampai tak letak. Saya ambil contoh yang tadi, kalau anda tengok THS ni kan. Tengok tak THS saya tunjuk mula-mula tadi? Kalau anda kata, alah, dia ni sembang je kuat, bukannya ada contoh pun. Tunjuk benda yang dah siap. Kalau berani, bagilah kod. Okey, jawapan dia, saya berani. Apa dia?
Saya berani. Tak percaya, anda boleh pergi kepada technical project. Cuba pergi kepada technical projects. Then you will find out that it will be linked into the GitHub. And then this is the product and prototype punya step. So kalau anda sanggup nak baca dan buat, silakanlah. This repository is dedicated to another tutorial of IoT development, bla bla bla, siap ada. Ini semua akan diletakkan di sini. Jelas ya? Jadi kalau anda mahir dan tahu buat, anda boleh follow je lah. Ikut je apa yang saya buat ni dan anda akan berjaya buat. Walaupun mungkin anda berjaya melihat je lah. Tapi kalau anda bersemangat, berminat nak buat, boleh buat. Jadi anda punya prototype pun should be like this also. Faham ya? Tapi mungkin anda tak letaklah dalam GitHub. Mungkin anda nak letak dalam Google Form. Allah saya normal. Mungkin anda letak dalam Google Document ataupun Google Slides pun diterimalah. Maknanya anda punya sketch must be written somewhere. Betul tak? Masa itulah saya tahu yang sketch ni awak ambil daripada siapa, awak adapt daripada mana. Tak ada masalah pun. Kita memang dalam programming of the Arduino and electronics ni, sometimes we adapt and adopt daripada orang luar. Bukan kita copy and paste, kita adapt and adopt. But remember to give the affiliate. Kalau orang tu memang betul buat, kena bagi kredit tu balik dekat dia lah. Janganlah pula kata kita buat semua. Macam hebat sangat kita ni. Faham Alright. So the first step, kita akan nampak yang saya kata tadi, kita ada void loop and void setup. Void setup is where it's going to run once. Dia jalan berapa kali? Sekali je. Bila awak on je, dia akan jalan sekali. So dekat sini kalau anda lihat apa yang dia tulis, serial.begin 9600. What does that mean? It's going to be waking up. Dia akan membuat waking up, dia akan membangunkan sensor tu macam, bangun. Tapi sensor di sini dia bukan bangunkan sensor, dia membangunkan serial monitor. Serial monitor maknanya sekejap lagi bila kita tekan serial monitor ni, serial monitor akan keluar. So this is the functions of serial begin. Sometimes apabila anda menggunakan ESP32, most of the example will be use this baud rate, kelajuan. Because ESP32 run much more faster than Arduino Uno. So remember to look into this serial begin lah. Serial begin usually at 115200. Okay, so that is the first function. Function ini untuk membuat apa dia? Initialize serial communication. Faham Communication serial ni bermaksud apa? Bacaan pada alat akan boleh dibaca oleh komputer. They will know and understand each other. Otherwise, anda akan nampak tiba-tiba keluar perkataan and huruf seperti cacing. Anda pun tak faham bahasa dia. Itu berlaku kerana apa? Mismatch of the serialization of your port and also your computer. Okay, the next part is actually looking at the void loop. Dekat void loop ni kalau anda tengok, kita ada initial, dia tulis sini int. Int means that integer sensor value is equal to analog read at A0. So anda kena ubahlah, anda punya bukan A0 kan, anda punya berapa? D4, D34, mana yang ada analog signal tadi. Anda letak kat mana anda punya? D berapa? Yang mana ada ADC lah ya. Nanti anda carilah yang mana ada ADC ya. So perhaps you can go into the pin out ESP32, then you will know where is the ADC. So in this case, for example, kalau saya buka, saya punya contoh ni, anda boleh nampaklah dekat dalam random tutorial ni, dia dah bagi dah. Manakah ADC? So ADC kita kat mana ya tuan-tuan dan puan-puan? Inilah ADC kamu. So katakanlah kamu pakai GPIO 36. Anda tulislah dekat dalam kurungan tadi, nombor 36. Itu maksudnya ADC yang berkenaan. Jelas ya? Macam saya tadi, saya pasang dekat GPIO 4. Tapi itu adalah untuk ESP32. Untuk makluman, saya tak boleh letak 34. Saya biarkan AO sebab saya gunakan ESP8266. Chip saya berbeza dengan chip anda. Faham ke tak faham ni? Jangan confuse kat situ ya. Okey, dah sudah. Kita akan bagi tahu dekat sini. Print out the value you read, which is the serial.print sensor value. Dan kita bagi delay about 1 millisecond. Ni sangat-sangat laju lah. So saya akan tukar dia kepada 500 lah. Saya sajalah tukar kepada 500. So that I can read the data. Kalau saya biarkan satu tadi, mungkin saya tak boleh sempat membaca. Sebab data dia terlampau laju. Okey, dah sudah. Saya akan pergi kepada tools. Make sure you select the appropriate board. And then after that, you also select the appropriate port. And after that, you can upload. So I'm going to upload the code now. So the code is actually going to burn the information. Dia akan macam bahasa mudah dululah kalau saya belajar elektronik ni. Kod yang ada dekat dalam Arduino ni akan dibakar di dalam chip ESP8266 so that dia tahulah apa nak buat. So ini adalah antara mesin kepada mesin. Saya dan mesin itu dipanggil human to machine, and then now dia akan buat compilation yang tadi anda tengok mula dia compile, itu adalah machine to machine. Kemudian dia akan upload pun sama machine to machine. Last kali bila dah habis proses ni, apa akan jadi? Dia akan pergi balik kepada serial
And after that, we are going to see the outcome. Okay, so mari kita tengok. Dia tulis perkataan done upload. Betul? So I'm going to open the serial monitor. So it's going to become something like this lah. 1024, 1024. Keluar tak? Keluar kan? Daripada anda punya serial monitor masing-masing, keluar ke tidak? Kalau tak keluar, misalnya kata keluar cacing. Ini contoh. Dia tiba-tiba keluar cacing macam ni. Apa nak buat? Anda tengok anda punya serial baud rate. So serial baud rate sepatutnya adalah 115200, barulah dia mengikut. Okay, tengok saya buat satu demo. Mana saya punya mangkuk? Tadi mangkuk saya bagi dekat grup mana test tadi. Mangkuk tu telah digunakan oleh grup lain juga. Saya mohon untuk dipulangkan balik mangkuk itu. Terima kasih kepada yang bantu saya untuk pulang. So now I'm going to, terima kasih I'm going to simulate to you. Tengok apa jadi dekat belakang tu apabila saya masukkan probe ini ke dalam air. So apabila saya masuk ke dalam air, anda nampak tak daripada 1026 tiba-tiba dia telah berubah menjadi 600. Nampak tak? Mungkin tak berapa nampak, maafkan saya tunjukkan lagi sekali. So I'm going to share with you again the idea. So this is the serial. Okay, sekarang ni sensor saya dekat mana? Dekat luar. Nampak tak kamera saya tunjuk ni? Nampaklah kan? So I'm going to make it much more bigger little bit. Tapi bila saya jadikan dia bigger, yang belakang tu tak nampak pula kan? Tak apalah, saya jadikan dia smaller. Okay. So I'm going to make it much more smaller so that you can have a look. Allahumma salli ala Muhammad. Dia hang pula sekejap. Okay, ini contoh Allahu Akbar. Okey, cuba buat kejap. Jadi tak? Bila anda letakkan air, sepatutnya dia akan kuranglah bacaan dia, bukan 1024. Dia akan berkuranglah. Okay, did you find it?